पराधीन भारतर अन्य जड़े स्वाधीनता संग्रामी होउछंती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तांको नामरे भद्रकर प्रस्तावित और घोषित मेडिकल कॉलेज को नामित कराଯାउ बोली एबे विभिन्न महलरू दाबी उठुछि। 1888 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख में अभिभक्त बालेश्वर जिला वर्तमान भद्रक जिला तिहिडी ब्लॉक तालपदारे जन्मित कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जहां कालजयी संगीत वंदे उत्कल जननी राज्यर जातीय संगीतर मान्यता पाइछि। पुरपल्ली रे झंकुरित हुए तांको संगीत ओडिया भाषा साहित्य बाणी भंडार को समृद्ध करिछि मध्य। विधानसभा आरंभरू हेउ बा सरकारी बेसरकारी कार्यक्रम हेउ वंदे उत्कल जननी गान परे कार्यक्रम आरंभ हुए। बहु प्रतीक्षित भद्रकर सरकारी मेडिकल प्रतिष्ठा पई सरकार सबुज संकेत दैछंती। एही मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा पई जन आंदोलन होइथिला। जिला तथा तिहिडी और चांदबाली ब्लॉक रे विभिन्न सामाजिक संगठन राजनेता छात्र छात्री बुद्धिजीवी माने राजरास्ता को ओह्लाइथिले। जिला बंद मध्य होइथिला। विधानसभा रे पूर्व सरकार वर्तमान सरकार समय जिलार विधायक माने और मंत्री सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा पई प्रसंग उठाइथिले। शेषरे सरकार घोषणा कले भद्रक रे सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापन हेबो। जिले में खुशीर लहरी खेलीगला। जिलावासी उत्तम चिकित्सा सुविधा पाइबे। मेडिकल कॉलेजटी कहा नामरे नामित हेबो एबे सुधा चर्चा थमिनी। वंदे उत्कल जननीर स्रष्टा जिलार गर्व गौरव कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रଙ୍କ नामरे नामित करबाकू दाबी उठिछि। जिलार साहित्यिक बुद्धिजीवी राजनेता माने भी प्रसंग उठाइछंती। नामकरण को नहीं तुरंत स्थान निरूपण करी कार्य आगेबाकू जिलावासी दाबी करिछंती। तेबे आसंतु सुनिबा कोन कहउछंती साहित्यिक समाजसेवी राजनेता एवं बुद्धिजीवी। मु अजय नायक भद्रक जिला सांस्कृतिक सम्मेलन त्यागभूमि सभापति। देखंतु भद्रक जिलावासी दीर्घ दिन स्वप्न एवं दाबी थिला भद्रक एक मेडिकल कॉलेज स्थापना करने। दीर्घ वर्ष धरी एटा हो पार नथिला। धन्यवाद देवी भारतीय जनता पार्टी सरकार को, मोहन माझी सरकार को जे भद्रक मेडिकल कॉलेज करने स्थिर करिसेंती। एवं जदि भद्रक मेडिकल कॉलेज हुए ताकू कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र नाम रे नामित कले निश्चिंत भाव भद्रक जिलावासी खुशी हे। ये भद्रकर परिचय होउछंती कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जहाँकर कालजयी संगीत वंदे उत्कल जननी राज्य संगीतर मान्यता पाई। से दृष्टि कांतकवि ना नामित कले जिलावासी निश्चिंत भाव खुशी हे। से भाव में आपड़ जदि भद्रक विश्वविद्यालय कथा कहे हरिकृष्ण महताब जो भद्रक कॉलेज करथिले सेतबेले भद्रक जिलावासी कही दिन आसीबो जेतबेले कॉलेज पल्ली भारती विश्वविद्यालय परिणत हबो। तेणु हरिकृष्ण महताब स्वप्न को साकार करने भद्रक विश्वविद्यालय को हरिकृष्ण महताब नाम रे नामित कले जिलावासी मध्य खुशी हे। भद्रक जिलार सबुठु बहु आकांक्षित दाबी दीर्घ दिन है रही आसी। गोटे हूँ भद्रक मेडिकल कॉलेज स्थापित हवा एवं भद्रक गोटे विश्वविद्यालय जो शांतिनिकेतन विश्वभारती भली भद्रक जो पल्ली भारती विद्यालय स्वप्न देखा ताहा साकार हवा। भद्रक मेडिकल कॉलेज स्थापित हबार घोषणा सरी एजावत कार्यकारी नहबा अत्यंत दुर्भाग्यजनक। जेते शीघ्र यह कार्यकारी हम जिलावासी सेते खुशी अनुभव करिवे। एवं वर्तमान जेहेतु आमर मान्यवर उच्च शिक्षा विभाग मंत्री सूर्यवंशी सूरज एवं जो राज्य सभापति जो दल क्षमतार अच्छी तार सभापति मनमोहन सामल ये उभय वर्तमान भद्रक को प्रतिनिधित्व करुथिबारु खूब शीघ्र यह कार्यकारी हब बोली आशा करा जाए। एई मेडिकल कॉलेज जहाँ घोषित होईची कार्यकारी हब ताहा जदि कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र नारे नामित हुए ताहा खूब यथार्थ। कारण भद्रक जो बरपुत्र को नहीं गर्व अनुभव करे से होचंती कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जहाँकर संगीत आमर प्रादेशिक संगीतर मान्यता पाइची। एवं भद्रकर अस्मिता एवं परिचय कहले आमे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र को बुझू। तेणु जेते शीघ्र मेडिकल कॉलेज आरंभ हवा प्रक्रिया त्वरान्वित हब एवं कांतकवि नारे नामित हबार यथेष्ट यथार्थता रही एवं एकथा कौन से भद्रकवासी अस्वीकार करिपारिबे नाही। ए दिगरे सरकारी स्तर में पदक्षेप नियाजिबार आवश्यकता रही। एही बहुआकांक्षित दाबी पूरण हेले जिलावासी उपकृत हेबा संगे संगे यह भद्रकर जो शैक्षिक इतिहास रे एक नूतन वातावरण सृष्टि करिवो। तेणु यह कांतकवि नारे नामित हेउ एवं समस्त को
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାକୁ ଦୋହରେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ହୃଦାନନ୍ଦକର ଧାମନଗର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲୁ ଏବଂ ତାହା ଆଜି ସାକାର ହେଇଛି। ଯାହା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋହନ ସରକାରକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜଟିକୁ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ତଥା ଗର୍ବ ଆମର କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବୁ ଏବଂ ଏହା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ, ଆଡଭୋକେଟ, କାନ୍ତ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ସଭାପତି, ତାଳପଟା। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡିଶାର ଜଣେ କାଳଜୟୀ ପୁରୁଷ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ରଚୟିତା, ଯାହାକି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଧାନସଭାର ତାହା ଗାନ କରାଯାଉଛି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ। ତେଣୁ କାନ୍ତ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ, ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ହିସାବରେ, କାନ୍ତ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ସଭାପତି ଭାବରେ ମୁଁ ଦାବି ରଖିବି, ନିବେଦନ କରିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭଦ୍ରକର ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ତିହିଡି ବ୍ଲକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା। କାନ୍ତକବି ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତାଳପଦାରେ ନୁହନ୍ତି କି ଭଦ୍ରକରେ ନୁହନ୍ତି, ସାରା ଓଡିଶାରେ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ଯୋଉ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ସେ ଜଣେ କାଳଜୟୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି କି ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକବାସୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାମକରଣ ବାବଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟରେ ରହିବ। ବାସୁଦେବ ତ୍ରିପାଠୀ, ସାମ୍ବାଦିକ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଭଦ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବ, ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା, ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ରସାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ସଭାପତି, କାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ, ଧାମ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବ, ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ରଚୟିତା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁଖଦ ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଥିପ୍ରତି ସଦୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ନାମରେ ଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନାମକରଣ କରିବେ। ତିହିଡିରୁ ଅଭୟ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।